عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ شعبة العلوم الاقتصادية والتدبير، مرحبا بكم معنا في درس آخر من سلسلة شرح دروس مادة لا كونتابيليتي جينيرال. درسنا لهذا اليوم لو بيلون، وهو درس هام جدا في هذه الشعبة لأنه عليه تبنى الدروس القادمة، ولهذا فضبط هذا الدرس والتمكن منه فهو خطوة كبيرة للتمكن من مادة التدبير المحاسباتي. فلنبدأ على بركة الله. Voilà le plan de cette leçon. On a deux notions qui sont très importantes, à savoir le patrimoine et le bilan. On va commencer avec le patrimoine, définition, formule de calcul et application avec corrigé. Par la suite, le bilan, définition, notion, emploi et ressources, présentation et composants du bilan, application avec corrigé aussi, et dernièrement variation du bilan. On commence. Définition des patrimoines et formule de calcul. Le patrimoine est l'ensemble des éléments que possède une entreprise, bien plus créances à un moment donné, après avoir retranché les éléments qu'on doit payer aux autres, les dettes. ممتلكات الشركة هي مجموع الأشياء التي توجد في حوزتها، أي التي تمتلكها الشركة، البضائع والمستحقات، يعني الديون، ليست الديون التي على الشركة هذوك لي ديت، ولكن الديون التي يجب دفعها للشركة من طرف الزبائن à un moment donné في وقت محدد، بعدما نقوم بطرح الأشياء التي يجب على الشركة أن تدفعها للآخرين، لي ديت، الديون ديال الشركة يعني التي يجب أن تدفعها للدولة، للمزودين بالسلعة وغيرهم. Formule de calcul. Patrimoine est égal total des biens moins total des dettes. هنا القاعدة ديال الحساب le patrimoine de l'entreprise هو total des biens، مجموع الأشياء التي تمتلكها الشركة، قلنا les biens et les créances، وتنقص منها مجموع الديون التي يجب على الشركة دفعها للآخرين. Remarque, le patrimoine est égal le capital de l'entreprise à une date donnée. ممتلكات الشركة تساوي رأس المال ديال الشركة في واحد الوقت محدد عفوا. تطبيق. سنحاول الآن إنجاز هذا التطبيق لتتضح الأمور بشكل أكثر. كريم commerçant des produits alimentaires vous donne les éléments suivants. كريم هو تاجر في المواد الغذائية، أعطانا هذه المعلومات لنقوم بحساب le patrimoine de كريم. Ce qu'il possède، الأشياء التي يمتلكها كريم. magasin 80 000 dirhams، marchandises سلعة 20 000 dirhams، camion 70 000 dirhams، créance sur les clients، الفلوس اللي كيسالها الزبائن ديالو 10 000 dirhams. Ce qu'il doit payer، ماذا يجب عليه أن يدفع؟ impôt pour l'État، ضرائب للدولة 10 000 dirhams، dette fournisseur والديون التي عليه تجاه الزبائن 5 000 dirhams. Travail à faire, calculer le patrimoine de Karim. حنا شفنا في لا فورميل أن le patrimoine est égal total des biens moins total des dettes. total des biens هي ce qu'il possède، الأشياء التي يمتلكها. نحسبوا le total de ce qu'il possède. كريم عنده 80 000 dirhams de camion، زائد 20 000 dirhams de marchandises، زائد 70 000 dirhams de camion، زائد 10 000 dirhams de créances، ce qui nous donne 180 000 dirhams. Moins total des dettes. Les dettes هما ce qu'il doit payer، ماذا يجب عليه أن يدفع. Le total de ce qu'il doit payer، عندنا 10 000 des impôts plus 5 000 des fournisseurs، ce qui nous donne 15 000 dirhams. Donc le patrimoine des commerçants est égal le total des biens اللي هو 180 000 dirhams moins le total des dettes اللي هو 15 000 dirhams. Le patrimoine est donc 165 000 dirhams. تنتمنى يكون مفهوم. Notion d'emploi et ressources. La comptabilité générale permet à l'entreprise de connaître sa situation.
alors que la situation de l'entreprise à une date donnée se compose de deux éléments, les ressources et les emplois. المحاسبة العامة تسمح للشركة بمعرفة وضعيتها. وضعية الشركة في تاريخ معين تتكون من عنصرين أساسيين اللي هما les ressources الموارد et les emplois والمصارف. Les ressources, il s'agit de l'origine de l'argent de l'entreprise. يعني les ressources هما المصادر ديال الأموال الشركة، من أين حصلت على تلك الأموال، المصادر. Les emplois, il s'agit de l'utilisation des moyens financiers. Les emplois أين يتم صرف هذه الأموال التي هي بحوزة الشركة. Le tableau d'emploi ressources est comme suit. De 4 colonnes, emploi, montant. Ressources, le montant. De bilan. Le bilan est un document comptable qui présente la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Cette situation n'est pas toujours la même, donc le bilan de l'entreprise change avec le temps. Le bilan, إن الميزانية هي وثيقة حسابية تقدم لنا الوضعية المالية للشركة في وقت محدد. هذه الوضعية لا تكون دائما نفسها لكنها تتغير مع الوقت. Le bilan est un tableau qui contient deux parties. هذه الميزانية تتكون من مكونين أساسيين. L'actif اللي هو les emplois et le passif اللي هو les ressources. L'actif contient le matériel. شنو تيكون في la première partie اللي هي l'actif تيكون فيها le matériel de l'entreprise, les stocks, les créances et la trésorerie. Alors que le passif contient le capital, رأس المال, les emprunts bancaires, القروض البنكية et les dettes والديون. De bilan. Le bilan à une date donnée se présente d'une façon résumée comme suit. Actif, montant, passif et montant. L'actif comporte trois grandes parties à savoir l'actif immobilisé, l'actif circulant et la trésorerie active. وعندنا في الأخير total actif. Actif immobilisé يعني هنا هذه الأمور ثابتة لا تتغير. هنا actif circulant كي circule تتغير. هنا la trésorerie actif النقد ديال la partie active. هنا le passif عندنا aussi trois grandes parties à savoir le financement permanent, le passif circulant et la trésorerie passif. هنا التمويل الدائم ديال الشركة. التمويل الدائم. هنا le passif circulant حتى هو il change. هنا trésorerie passif ديال la partie passif. هنا le total. غنتعرفوا على كل جزء من هاد الأجزاء ديال هاد لو بيلون شنو المكونات اللي تيكونوا فيه وعلاش كيحتوي. Composante de bilan. المكونات ديالو بالتفصيل. L'actif immobilisé, il contient tout le matériel de l'entreprise, bâtiments, matériel de transport, matériel de bureau et les créances immobilisées بشرط يكونوا long terme. دائما البارتي immobilisée, l'actif immobilisé تتكون فيها ce qui est à long terme ou à moyen terme. Par contre, l'actif circulant تيكون فيه ce qui est à court terme. Il contient les stocks, marchandises, matières premières, produits finis يعني المخزون سواء ديال السلع أو المواد الأولية أو المنتوجات النهائية et les créances sur les clients والمستحقات على الزبائن ولكن هنا مستحقات à court terme يعني قصيرة المدى. هنا les créances immobilisées طويلة أو متوسطة المدى. Trésorerie active, elle contient l'argent de l'entreprise disponible. الأموال التي تمتلكها الشركة اللي سواء التي تضعها في لا بنك ولا اللي عندها في لاكيس. Le financement permanent هذا الآن في partie passif, il contient les moyens de financement يعني الوسائل ديال التمويل long et moyen terme. عاوتاني هنا الفينونسمون بيرمانون تيكون فيه سكي à long et moyen terme comme le capital رأس المال, les emprunts comme les emprunts bancaires, القروض البنكية et les fournisseurs d'immobilisation يعني les dettes ديال les fournisseurs à long terme. Passif circulant هنا تيكون فيه ce qui est à court terme. Il contient les dettes à court terme comme les dettes fournisseurs, les dettes de l'État et les autres organismes. Trésorerie passif, il contient les dettes financières
court terme des banques et les autres organismes. Remarque, le bilan de l'entreprise doit être équilibré. الأرض البال دائما توتال أكتيف خصو يساوي توتال باسيف ولا حنا خطأنا في لو بيلون. ناخذ واحد التطبيق باش توضح الأمور أكثر. Le patrimoine du commerçant Fouad à la date 1/1/2020 est le suivant. Bâtiment 120 000 dirhams, marchandises 80 000 dirhams, dette de l'État 10 000 dirhams, voiture de livraison 70 000 dirhams, mobilier de bureau 40 000 dirhams, dette fournisseur 50 000 dirhams, matériel de bureau 35 000 dirhams, créancière les clients 20 000 dirhams, dette de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale 18 000 dirhams. Travail à faire, établir le bilan de M. Fouad à la date du 1/1/2020. هاد les éléments نديروهم له في لو بيلون، يعني كاين اللي خصو يتحط في البارتي اكتيف، كاين اللي خصو يتحط في البارتي باسيف. لو كوريجي نسطرو الطابلو كيما شفنا اكتيف مونطون باسيف مونطون. عندنا 3 غروند بارتي في الاكتيف: اكتيف ايموبيليزي، اكتيف سيركيلون اي لا تريزوري اكتيف. لا ميم شوز بالنسبه لو باسيف: فينونسمون بيرمانون، باسيف سيركيلون اي لا تريزوري باسيف. اي لو توتال اكتيف اي توتال باسيف. بالنسبه للاكتيف ايموبيليزي شنو هي العناصر اللي غادي تكون الباتيمون كيلك شوز كي ايموبيليزي يعني ثابته تبقى عند الشركه. باتيمون 120 000 dirhams, matériel de transport 70 000 dirhams, mobilier de bureau 40 000 dirhams et matériel de bureau 35 000 dirhams. Le total 265 000 dirhams. L'actif circulant marchandise كتغير يعني السلعة تتزاد وتتنقص. عندنا 80 000 dirhams يعني نحطوها في l'actif circulant et les créances clients ومستحقات الزبائن 20 000 dirhams. Total 100 000 dirhams. Trésorerie actif 0. Donc نديرو actif immobilisé plus actif circulant غيعطينا 365 000 dirhams. بالنسبة للتوتال باسيف نخليو فينونسمون بيرمانون على fin. نمشيو لو باسيف سيركيلون. عندنا dette de l'État 10 000 dirhams, dette fournisseur 50 000 dirhams, dette de la CNSS 18 000 dirhams. Le total 78 000 dirhams. هنا لو فينونسمون بيرمانون ضروري يكون لو كابيتال بيرسونيل. هنا باش نعرفو لو مونطون دو كابيتال بيرسونيل قلنا لو بيلون ضروري يكون ايكيليبري. هنا لقينا 365,000 ضروري حتى هنا 365,000. دونك كنديرو 365,000 ناقص 78,000 غتعطينا 287,000 درهم. هذا هو لو كابيتال بيرسونيل يعني رأس المال ديال الشركة. نتمنى يكون هذا التمرين مفهوم. Du bilan. Le bilan de l'entreprise n'est pas toujours le même. Cela signifie que le bilan change avec l'importance des opérations réalisées par l'entreprise. En comptabilité, on distingue deux types d'opérations. يعني ميزانية الشركة ماشي دائما نفسها، يعني قلنا أنها تتغير حسب العمليات التي تقوم بها الشركة. شنو باعات، شنو شرات، شنو دخلت للستوك، شنو خلصت من الديون، شنو عطات ديال الضرائب، يعني كتغير. عندنا دو تيب دوبيراسيون، جوج الأنواع د العمليات. لي زوبيراسيون كي انفلونس لو بيلون يعني عمليات تؤثر على لو بيلون، اي لي زوبيراسيون كي انفلونس با لو بيلون عمليات أخرى لا تؤثر. مثال ديال لي زوبيراسيون كي انفلونس لو بيلون: اوغمونطاسيون او بيان ديمينيسيون دو كابيتال، الرفع أو الخفض ديال رأس المال. او اكزومبل ديال لي زوبيراسيون كي انفلونس با لو بيلون: بيومون دي فورنيسور بار شيك، تخلص المزودين السلعة بشيك. عندنا لو بيلون دو تيب، اون ديستانغ لو بيلون دو دي بي ديكزارسيس اللي تيبدا في لو 1 بحال اللي شفنا في لابليكاسيون، هذا تنسميوه بيلون دو ديبار ولا بيلون دو début d'exercice ou le bilan d'ouverture, de beaucoup d'appellations. Alors, avec lequel l'entreprise commence son activité, ou ce bilan ne contient pas de résultat, mais le résultat. Par contre, le bilan de fin d'exercice, le 31/12/M, ce bilan est appelé le bilan de clôture, ou bien bilan de fin d'exercice, ou bien bilan de fermeture. Ce bilan contient le résultat de l'exercice. وهكذا أعزائي المتابعين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس.
إلى أن ألقاكم في مقطع آخر، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.